Okay na guys. Pwede na may baliktad natin na. Pwede na baliktad. Dali. Why? Oh. Kami. Ako mag-adjust din. Isa. Sabi naman mo yung adjustment ko. Diba guys? So, Swimac. Bakit baliktad? Pre, bakit yung pinapahirapan? No? Taloka ka naman. Galing. Sige na, kami na mag-a-adjust sa'yo kasi ganun ka namin ka-support. Ganun ka namin ka-love. Taloka ka. Ako na.